So magandang araw mga kamags. For today's video, we will be again going for a vitamin D exposure. So as what I've been saying, nga kami dire sige lang nasa sulod kay tugnaw yung that is why we need to go out at times, especially ang among gabi. So second time nga na ami amang i-suroy na po sa rooftop si Gabi hasa po niyo, and fortunately naka-adjust na gamay among lawas, so dili na kami magbalukot. And then after dito sa taas sa rooftop ni suroy na po mi around sa gitawag nila og village, which is actually more ang commercial area sa Stilojan, then which is na ay square formation o sa ka block. Dito na tuyo ka just for the babies to be exposed to sort of daytime, not exactly sunlight, kay dili bigin makita ang sun. That is why nangutana pa gani ko sa akong anak asa east, west, north, south. Alright, so let's go. Alright, for the second time for vitamin C of Gabi. What? Yeah. So, kung ni welcome ko, ikaw mo welcome party. Alright, so we're again in the rooftop, and yan. Naka-adjust na gamay among body, coolness o coldness overload. Yan, so see, basa ni or what? Yeah, basa na isa kay murag the other day ni Kuan. So we're again able to go out of the building on this rooftop, and that's the exit. Again, look at the houses. That's a building under construction. So Kai, unsa na siya nga sea? By the sea, we don't know that. Alright, so take photos of, how will I take photos of Didit? Wala siya ganyan. So cute ang ilang kandere rooftop. So mga 10 meters by probably wala kabutog 18 meters. Mura sa og naay ko, no? Para sunbathing actually. So masummer daw ang mga tao diri manggawas. So Kai, where is the east and where is the west? Hindi makabalog asa ng east o west ani kay ang sunshine we cannot see. So what time is it, Ging? So it's 11:41 here. So sa ato diha puntong tutok na siya. Pero dini look at the sky. So mo ni siya ang sky. Full of clouds from east to west, pero wa bi kabalo asan. So this is the rooftop of the building. Right. May football field dito. Football field. So that's the mountain ranges, pero gamay lang. And that's a place where we frequent kana sa muna sa mura og commercial area dia. Na dia tong McDo, mga stores na dia tanan. So nami sa rooftop there. So part pa ni sa building, if you will notice na nay solar panels, and then may mga grasses or plants like this one, no? You see, maka-live ka, Ging? Okay, so actually yes, pareha dito sa Kwan, Ging, pareha dito sa Phoenix ba?
Lagi ang bata kailangan ng vitamin D. So at times may yellowish siya. So look at the mother and the grandmother. Right. So naka-adjust na mi gamay. Tanawa ako ron wala na ko gahud. Pero at first gahud yun ko. So naka-adjust na gamay. So na magtuyok-tuyok na ang baby na mo. Balik na ta. Na ituyok-tuyok. So mura sa ang area sa rooftop somewhere in this area no. Eh dito dapit wala ra man nilagi butangaw no marag-marag azotea. So even smaller than a volleyball court lang. Pero super cute. Yan. Ilang gibutang kani ang ilang railings na yung mga plants. Like that so. Ay nila marag pugon no. So, this one. So the other day marag ni connection ni aksulog grisol so munang basa or actually kun isa marag what moisture ba or moist so ako tanaw na sa east to west ani yeah see napay rooftop dia oh. Wala na lang ito kanila yeah. So again that is where we frequent kana nga area that's Stellar Gun what you call this village. So kini sa dire Stellar Gun isa mura sa og kanang like what municipality. See if you can see the houses, the same roof, the same design there. So commercial area somewhere there. That's all right. So I will still need to I still need to research unsa na sa dia dapit. Kana sa unsa na nga sea or yeah. Alright, so kumusta ang baby? At least ang baby na karon wala nag-cry. Wala siya nag-cry. Ha? Anyong sa'yo. King, take pictures of me also. Kaya ako dagan akong picture ninyo. Right? Okay. So, magpa-pictures ako ni Didi na. Naikini mo na akong gingon, no? Na asisihol, G.O. Na asisihol, oh. Na, see? Dako kayo sa tanto, nilupad na. Nilupad na to asisihol. So, actually, karon nga nagkadugay mi diri sa gawas. Wa na. Nagkakuha na akong tangkugo, nagkabugnaw na ang akong tangkugo. So murag need na ako isulo bang hood na kay nagkabugnaw bugnaw na. So that's our gabi among gipainitan ko no gipakuan ra anang gipa-expose ra outside kay wala dili ta mo ingon nga gipakon outside the heat of the sun kay wa jud in taoy sun. Hasta akong anak wala ka bluasan east of west ani bali ni so. Yeah, sige so mangita tag kompas. Sige ngita kompas bi. Si Didin, igo baka ni mag-vlog no sige ra mangga-smile ni murag may gamay. Ha? All right. Okay. No. East. North. Okay, go. So, all right. So this is the eastern side, the east na siya. Okay, so east na siya. So of course, ang sa likod west. So na north side din namo nasa north side namo ang na ay dagat. That one. Then on this side mountain dagan gyapon makitang uwak lupad-lupad. And then so ang western side is this one. So di mo western side and
It's a plain. Yeah. Okay, it's a plain in that area. Na mga building sa bukid, oh. Alright? So once again, east is somewhere here. Of course, ang left side na to will be north. So nasa north ang kuan. Side wherein there is an ocean. And then on the right side is the mountain side. And on the western side, Moras Gyapon. Okay? So when we go to the city proper, where do we go? Kai, where do we go for the city proper? East, west, north, south. So going to the what? Oh, tara. Ni duol, oh. Ni duol ako, sige. Mura sa kukok. Yeah, so we'll try to see. Itong tanaw na atong duolon tong west here. North. Okay. So meaning the city center is there. Okay, so ang city center is southwest or southwest. Northwest. Okay. So na dito ang city center. Tagasan niya kung bungo to. So atong picturean to murag asisihol nga dako. Look, naidako kay nga asisihol dire, oh. Asisihol na tawag na pa na, no? No, dako kayo, mura sa actually mura sa gidak og kukok ya sa tuwa. Na je, muna asisihol dire. Yes. Right, so that's it for the video for this morning or this afternoon, and then we will go inside na kay again we cannot anymore handle the coldness of the autumn breeze here in Ireland, particularly in Stillorgan. Right, let's go. Alright. Okay, sige, pwede dire ra dapit. Yeah, mo lagi di aras gawas. Okay, among opener. Di din is automatic ron kay. Push gating dako aglawas. Push. Alright, so we're down here. Not so cold good for now. Not so cold for now. So nikawas with me. Actually necessary for vitamin D para sa among apo. Yeah. So sa taas mo ni kuan western side nasa layo nagnilakwan ang among apo. Ayog wala. Ayaw og lapo dito kay ang breeze ba bugnaw kayo ha. So mo ni say murag azotea sa building or pasad. Diba? Ano isa? Ha? Tuyok na tak. Let's go. So mutuyok daw mi sa village. Yeah. Alright. Ang building. Unay rooftop na mo ganiha. This is it. Let's go. Sada ning continuous na panaw. Tanaw ilang pan ba? Humot nga apple ging, no? Wow, ang breeze ani ron dapit kan hangin from the west going to east. So malingaw ra ka sa ilang tuan sa ilang sana kay mutingog raman og palit mo cross mo. Mahana ra siya. Alright. Go. Kabate mo na ni tingog. Go. Go. So among gisuroy sa village. So that's the village actually. So ang bata dire bawal kuguson.
bawal puguson sa kana mga bata is 1 month old for public transport. So bawal day puguson mo ng dili na. I was thinking nga puguson kaya ako tayo mapugos ana. Yeah, so dito mi ganyan sa rooftop. And then muni atong makita. Kanya, ito akong yung commercial center. So ilang gisuroy ang bata again for vitamin D. Kay wala joy adlaw na makita. Right? So mutuyok mi ani nga kuan. Mura sa kanang complex ba na usa ka block. So mutuyok kami just to sorry sa mga baby. And then yeah. Na seryoso ni sa block. And wala gyud ko ni volunteer to push kuan man like mahadlok mo ko. Tanay lang bird unsa na gini nga bird na bird ay bird mo galansiyang ka bird. So this is it. So around here nasa yung sana establishments na groceries. If you want ice cream na di na lang yun sa ako. Bala may sa ice cream na mga ice cream. Then so saan siya ka block. That's again what you call that mga grocery stores sa diha. So kini nga block is more or less what is that siya around 70 meters by kini ra nga block no. Yeah, 70 by 120 meters somewhere there. So square lang siya. And again nasa this is Tesco kinisa niya mga Tesco building. Look, basing ka na siya tididi ng mga boats. Trespass, yeah. Rainwear. Siya. Yeah. Hapit na Halloween. Card Factory. Alright. So nasa kaning nani repair ha. Dinhi kay no. Why pay more? So walay bayaran na why pay man? Why pay more? Walay barya na Alright, sus. Yes, nasa kani mga baby wear. Na baby wear. Sulod ka? Ang tanaw lang ay baby wear. Ay lipstick pero sanina ang baligya. May consider bait. So wala na panas siya after mga how many meters so muli mo right turn na mi. Okay. So choice dala siya. So basically yan ang mga pulis din. So that's one round just for the baby to be exposed. Di kami nangaon last out. Di kami nangato pero may kakaon di ay. Kapili sa steel organ. So balik nami. Parking sa pag 2 hours ba? Okay. Okay. So backward na again, backward. Hello. And we are about to cross to the other side. So ilang ko no? Na-brown na ilang murag walkway. Then si Ate Didin tanaw na to mo. Dislit. Nititit na. Saka na isa. Alright, so we'll be crossing there. Let's go baby. Nitingog na. Tinay. Baby nag-cross, so you'll notice brown.
Gana sa PDD. Alright. Ura. Muna rooftop ang gikonan ganiya. May mga plants dito ni. So, mo din ilang little park. Little park nila sila dire. Nya nag-fall naman. So, tanawa. Kuan kitsa. Mga daon. So, there we are. Makabalik na dayan mi. Ba't sing ka pa picture dito, ging? Picturean ikaw. Wow. Na sila ko andre, oh. People of Stollergan. Jubilee year. We'll be back. We will be back. Sa among building. We will be back sa among building. Sa among baby, at least. Milagro, wala sa kasi hilak ron. And thank you for watching. Wala akong fun. Alright, so dire na yung agis pikas. Alright, so naka sila ano sa ilang cellphone nga para mo open lang siya. So muna o kami mo gawas, di pasagad og gawas kay ang pagsulod na mo matablo na pud mi. Ay, sorry. Okay, nga mo ang open, oh. Muna akong biyari dire. So, ay, kaya mo open. Nga. God, every day. Dito, why don't we do this every morning, Kai? Ah, okay. Alright. So muna ang mukuhan murag miss ba liko wiko sa wala wiko sa to. Dili apartment gitsa. Kung ato ka syudad di ka kabalog apartment pag housing basa. Okay, ang design mo nga. Kuan. And we have the front light. And that is it. Oo, lagi ko dito. Ana, ikaw gawas ging. Hindi mo pasagad dak punta dito eh. Wala kay kuan. And this is it. Alright. And again, kato siya naabri to kay naay gipislit sa cellphone. Bye-bye.